ସେ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ବାଦୀଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଭ କରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଦୁଇ କନ୍ଧ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହତ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ଆଜିର ଏ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏ ର୍ୟାଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ 2018 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଯେତେବେଳେ SC/ST ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇଙ୍କୁ ତାକୁ ଜାତୀୟ ହତ୍ୟା କରି ସେଇ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ମିନିଷ୍ଟର ତା ସାମ୍ନାରେ ତାର ନିଜ ଜାତି ଯୋଉ ଜାତି ସେ ସାଂସଦଙ୍କର ଜାତି ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜାତି ତାକୁ ଗଣ୍ଡ ହତ୍ୟା କରି ତାକୁ ମାରିଥିଲେ। ସେଇଦିନ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏ ସରକାରର ଯୋଉ ଦଲାଲଗିରି ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ସଠିକ ସଭ୍ୟ ଭଉଣୀ ରାଜାରାଣୀ ରାଣୀ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସଦଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଜାତୀୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେଇ ମ୍ୟାଡମ ମଧ୍ୟ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଫଆଇଆର କୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟ ଗୋଳେଇ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏ ସାଂସଦଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲିକରି। ପୁନର୍ବାର ତୁମାମର ଆଉ ଜଣେ ସାନ୍ତା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାର ନାଁରେ ବୈଧ ସାନ୍ତା ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ନାଁରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଜାତୀୟ ହତ୍ୟା କରି ତଥାପି ଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଦୁଇ କନ୍ଧ ସମାଜକୁ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ବର୍ଷ ବି ନିକାଲେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ କଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବସବାସ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କରାନଯାଏ ଆଜି ଏଇଠି ପତ୍ର ଶପଥ ନେଉଛି ଜନଜାତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଦକ୍ଷିଣ ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ନେଇକି ଧାରଣା ଦେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆମର ବନ୍ଧୁମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସୁବୁଧରେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିବେ। आदिवासी आदिवासी हर दिन करना खबर रहे हर दिन करना खबर रहे हर दिन शिक्षा मोटा खबर रहे हर टमाटर खबर रहे खबर रहे आजिका दक्षिण ओडिशार समस्त संगठन सभापति उपसभापति एवं कर्मकर्ता को मोर नमस्कार एवं आज रैली रे आसवा प्रतिभा सभा आसवा मीडिया बंधु को नमस्कार एवं आज सुरक्षा कर्मी हिसाब से पुलिस भाई बंधु नमस्कार एवं आज जरिगा ब्लॉक रो समस्त आदिवासी प्रेमी आदिवासी नेतृमंडल मन को नमस्कार। मोर ना लानी बंधु मुदली मालकानगिरी जिला आदिवासी समाज महासंघ सभापति आज आम 2 दिन आगे हठात आमको प्रोग्राम में डाकले तो नवरंगपुर संगठन सभापति महाशय एवं आज सभा मंचासीन मोर सभा परिचालना कर आज मीटिंग प्रतिभा सभा मोर सभापति मुई आदिवासी पिला भूमिया भाषा कहबी जे आज आम ये गोटे आमर लोक को मार देते से मारवा भितर भी आमर आदिवासी नेता मन आस से आदिवासी नेता जावा दरकार जे कार पाई से भोट पाइला आज कथार आम जे सरकार पाखे बारंबार दाबी कर पेशा नाई तो भोट नाई तेणुक आज आया 2026 ये नेता मन को आम चेताई देवा चाहूँ जे कि पताका तले जो राजनीति करने आईला तो से नेता जो भाई को मरा जाइए जो बड़ी को मरा जाइए देश करा न जावा आम भोट देव ना आम भोट बर्जन करूँ यहाँ निहती आम समस्त भाई अनुरोध करना
থানা আগে উঠবো না আমরা নেবার এই উপরে আমি উঠবো নাই এটা আমার সমস্ত জানি কিন্তু এটা প্রশাসনে পুলিশ কি এর জন্য তেমন যদি 24 ঘন্টা কি 45 ঘন্টা যদি অ্যারেস্ট করানো যায় তাহলে আমি পুলিশ থানারে আন্দোলন করি তো আমি অনশনে বসবো আমি জীবন দিয়ে উঠবো না আজি আমি আদিবাসী লোক মাঝে আছে খাইবার লোক আমি খাবো পুলিশ প্রশাসনের আমি তার দরবার লোক নাই জীবন আমার মার মরবাটা ভোট নেওয়াটা নীতি চলবো নাই ভোট যদি আমরা দেবো নাই এ নেতা দিল্লি কি ভুবনেশ্বরে বসে নাই তেমন করে এমন আমি 2024 টাকায় দেবো যে আমার ইলেকশনটা যদি আসতে রাজনেতা